اليوم كنعقدوا هذا اللقاء الدراسي مع الشركاء ديالنا في مجلس أوروبا، وهو واحد اللقاء دراسي على درجة كبيرة من الأهمية نظرا للموضوع ديالو. غادي نحاولوا اليوم نطلقوا واحد المشروع دليل وطني لقياس أثر السياسات العمومية في مجال مكافحة الفساد. كيف ما كنقولوا بأن المواطن ما كيتنتظرش نهضروا معاه بلغة الإنجاز وإنما بلغة الأثر. ماذا تحقق هذه السياسات التي تم إطلاقها وإنجازها من أثر على حياة المواطن اليومية؟ الآن غادي ندوز منهجيا من مسألة تضمين التقارير مجموعة من الأرقام إلى مسألة قياس أثر هذه الأرقام وقياس أثر هذه السياسات على حياة المواطن. هذا العمل كنعتبروه عمل كيحول منهجية التعامل مع سياسات مكافحة الفساد في البلاد، وغادي نحاولوا باش أنه يتملكوا الجميع. لهذا حاولنا باش نشاركوا جميع القطاعات المعنية، لأن الهدف ديالنا ماشي صياغة الوثائق ولكن التملك الجماعي لهذه الوثائق من أجل نتائج أفضل لفائدة المواطن. Nous sommes ici, je suis ici aux côtés de M. Ben Alilou, président de l'instance de lutte contre la corruption, dans cet événement co-organisé par l'IMPPLC et les Conseils de l'Europe avec un appui de la Suisse pour cette importante activité sur l'évaluation de l'impact de politiques publiques anticorruption qui coïncide avec la fin de la stratégie actuelle de l'IMPPLC qui démarrera sa nouvelle stratégie très prochainement. Le Conseil de l'Europe est aux côtés de l'instance dans ses efforts de lutte sérieuse contre la corruption, qui est le fléau qui affecte tous nos pays européens et ailleurs. Et l'instance a déjà, le Maroc a déjà signé les conventions du Conseil de l'Europe en la matière. On espère que la ratification de ces deux conventions contre la corruption interviendra bientôt et que le Maroc sera membre du GRECO, qui est le groupe d'experts contre la corruption du Conseil de l'Europe, pour pouvoir partager, entre autres, des très bonnes pratiques comme celles qui sont en train de s'instaurer aujourd'hui avec les États européens qui font partie du GRECO.